Anton, todo mi tole mi kudo le wenu lo kudo beji minononu kodonu weketen wezre weke Soleil FM bo mi do gbe mi ton se sin jefa we do se me poji to pon la me gan we ko ho bonu wa mi ton weton gba sa mi lo mo yo mi kokoko afodo agba sa mi do pon kara agba sa na ya mi tun yan do mejile mi wa ye o mede kpodo mi pan ewe no kan ewe no zibo mi no si husi ogbe mi tan ene monji no to ne Gislin agbangba ewe kodo monji li kodo igbon ido ni wa lo si o dale ho yo ene bo kodo hosa de yo Jules agbojanto o mesento o miton gbeche sewe minde ni wa weton gbasa hoton toro mi to le mi ne ya pa kwe de vonu mi Vinonu Mise vinonu vinonyo gbede mino tu yon da mejle mi do jono do pona inu mi ero ni wa elo dale ho ene jono mi ton lo mo yo ekokuku afora agbasa do nu mi meda ko André de gbenyi khontonu hunonga misi hun atiemavo oh mi kudai mi kudo le wenu mi dego mi do fi Elache. Oh, hunoga de mi khlegbon yo ene mi do ganja ka be po ndewe mi na gona vlavo. Mi do de gbe honton no André bueno yin bo hunoga mi si wa chema wo. Nka so ayin metruga. Tori ene wo ne utu eno tede jibondo. Wa yin do yo do ami kondo ete utu Boyenai you go see we me. But maramba you go see se. When we go no tede jiro metro gan. Lopo we mi inspecteur. Ene konyo to vile gigi kono cambia mi ben cambia mon koton yo y ka cambia mi en sintemi kono na yi. No koye webe. No koye to leta utu. O si sende horumbo e dodo. Yo vou do 600 mais mieux sous do miton yo vou wa boa do eton e de no enyi wo enyi jonazan no enyi si afo wo enjorande bo mi ka yo vo si we ma home bo yo vo si we me ganji bo ipon jiba la vo ntem kon pere bo mi ka tu nyon do mejele tu amo tagbo mi to le si wendo we mi na fo ene we na ibo do a tira Tobo tire sin do ma nu yen de yiro don le na yibo do ajira de ejodora mi bondu ko to na do ajira ne oru hoton toro mi ton le mi ni wa mi ton remeton a litem legbe ka jawe tam nous didi wani sise Mena André de gbenyi hontonu misi run atiamavo na flimi da mejele nyon zangbe mi dogudo yo enyi khwe patakli do pobo mi duro beneto bi me benyi khwe boy soro tenu jo amo mi ton lesin apakwe enyi khwe do menu wiwa temeteme yo vodun e do mi gon le yo nwen dodo beneto meton yo isoke zeza mon coton doté bo khwe wo enondu khwe mon coton khwe na ikadwe yo e modo meje de hiko egbon to ko ahon ko e hodenu FIFA nino beneto mi tonji a cheki pa edo fini di to gan mi dele ton sisi je ka Patrice Talon yo e hodenu a cheki pa ton e hodenu to hodo tole hodenu beneville bi e honu nya e honu yo e vivi wedo e le vo David bo fi yo e clan bo e kredo meje nu me semi ton le yo e ke alo lobo yi de ko mon koton le bine vodun si ko e do po mi du ko mon koton yo aniwe ka ilo do vodun tang Medako unogan misi hun. Ya chedmi. Oh, vodou. Majora bio tankwi me. Yahweh. Vodou Yahweh, wedo. No yesi me. Bonukuma mo. We vodou. Vodou kado edo yesi me. E monukun je. Fi nukun mi le to ma monu je. Bo so monukun je fi mi le te. Mi da ho dizande mi do mejile ye lo o yesu me do yo mi no mo do nukun wa idele ikono mi dele lute wo wa ro chenchen edo mi ndo edo dogboji eyin ye bo ye sisen bo ye we bo ro chenchen
bon mon je fait nous comme il est ma mon je bon hoero frein nous est au frein voilà do bon mais le délai il a mon pour agbezan et ton o hoero don bon mais le délai na se o no yi horo bon do na mi le bon mi le don yi don agbezan mais là André de gbeyin o kontonu Messi hun temavo vodun de terre kabi nous mais c'est les termes de sumi kon khiotam ni ayin vodun seto an se vodun le bi holun gbo ero yin won ga trompeteur de car la fiaton ni won ga trompeteur de car la fiaton pepepe amondo vodun de volero hobe tori te utu tori we de ayi tronkon bo khode bo bion bo davinawe tron sigara ni vodun de voleko azon de mi le wa fi mi wa je ni epo vodun le bara ye kon bara wa eton epo le bara ye kon bara bai tron ta idi e no wa ni fa e maka yin o fa pepe toli o fa wo yin pe iro ma uton e ka yin pe iro ma uton bo si ma o si apa wo ẹran do fòtún àyè yẹ ká do fòtún lé àyè ó hàn àsọ̀ndé fòtún náà wà ẹran ṣe do àlọ́mẹ́rán fòtún náà ẹ ṣe do àlọ́mẹ́rán fòtún náà wà fáàmà sọ̀rọ̀ wà wà sọ̀rọ̀ náà wà bá àsọ̀ndé fàṣẹ àlọ́mẹ́rán fòtún lé fáàmà wà sọ̀rọ̀ náà torí àsọ̀ndé gú fòtún náà wà fáàmà sọ̀rọ̀ wà àsọ̀ndé àhólẹ̀ náà wà ò fáàmà wà àsọ̀ndé sàpàtà náà wà àsọ̀ na me yo mindo sapata to me brebu dans tout ça azon de na wa fama so wa na fa ejo na e do ni wa so to wezon ino mi ze fa duro pole fodun ne mu de de me bo fa rando ami do mi ni fodun ko bo bai ni mi se e kanto fa rando ami do fodun le we mi na ho de ran bo to rando yo fodun le we yi kwe me di ero ogu sapata podo dudu apo yo avodo atonde mi na ho de ran baro mo ko lo sin dagbe hora le me da ho dizande me do me dire trompeto di ka e wa yin nu me sen e kon yi emidio alafia o tron e do mi di e o mi no se di timo no le wa yin de ka ko mi de mi di timo no le wa yin trompeto v attends lo de vlavoa attends lo dia tron guka kuka mi no se kuka de so ndo po mbia ni edo yin ko fofo na ma so ndo e men tron je ido a e ba yi o ni église protestante je ido bo mi do mo methodiste bo mo baptiste no mo je te no o christianisme we ido bo mi mo catholique bo mo protestant bo mo christianisme céleste o catholique o me ro kwa ara mo o de o catholique o roman ton do fine o romain do fine to ga to di eso friend o ra ne donc e ba yi nde bonfo to friend dada no bonfo to friend dada nye makaron do hodo me do gben e me ro ku aga igbe to do ho no e no wa ro kuka bo e bonfo ra tron nye manyo torí de anyo o se ho ando no e no wa to petove bo ro bonfo ra tron petore ka nye manyo torí e ta o tu e pon mi le do ajama bibla meriton meri ma tu pon blo to e de abla to asiwe ni yo tuna we atun bra pon mo ma ze mere oton otun blo no e trompeteur de car la fia no wa we yenwe amon de po le manyo ye ka ti bo mi no se do eti hunonga misi hun e ka ndo menjile mi so jo amo mi ton le bible bouton yo nous me se mi ton le ble bouton yo mi no se bo e no tin men mi do menjile nous me se mi ton le yo o nyanya je yo vodun no wa vodun me no hu vodun nu barabara nu tabada nu barabara desu je no wa vodun e no wa dagbe akabi o nyanya we no wa ni no yen iwe me ka je fi nje wa do asa ho na vodun egbe o mi o su mi amoro ma e ma ngugu tu abi
ni no ma pon we ma pon de pe da e ga ro go egu e so do pro de je friend donc me de ma ga ro mo gugu to ni dagbe de je de me ni ai hu ma inde yo po mo da nde je ro friend dada nde mi na yo we no nu sero nu ido cho afodo e su ga mi ro to me ni ase me ro nu mi to ene re fodo mi to ene re nyama no sepo bo yen do e hondo fem bo ma so ga sepo fodo ba ni ho wa mi ndo bo de nu kun so bo de afoso nu hojo mi kon do da gba sa oui mi de nu so afoji afoso nu ji bo de nu se me po mi po fon bo fodo se bo ai mo nde bo ho me wo nu de bo ho bo ze do fem e ma ga sepo fodo ba to re to fodo ma di ke me na wo me fodo ma di ke me na do azo me fodo ma di ke me na he gbe to me gble tori ni mi ze to mi do me fi le ti odun nu vo vo aton we yin bo do gba me heavy fodo me no do we ba re do ma o we yaro spirituality african o boro fre o bo ma fodo na mi tere ji bo do gajiro o boro fre o bo ma fodo wono si ga wa bo hun vi si ga wa bo o hun si ga wa bo ko fore amo fodo e ma bo a zero fre a ze ma fodo o ezon kensi de yin a ze si bo kensi ma fodo ngbe on tebe de ji brondo ta on ngbe kensi ma fodo a zero fo ekpe etofo ekpe tofo o zangbe le minamo ekpete we yoro société secrète e gungu enere o fi mi amo ekpe bo eyin nu bo ni edo da ho to pete ro eno yoro olugbo edo mo enachi e we no do ye echepe me ya echepe me one amo ene o nu fo so ne o so eso bon fo e kweso me fo du mo kweso ni mizedi mi pon ni mizedi se mi lo o catholique si me abi protestant si me abi marenu ete edo bon fo na fo du sento ye mo di ke fo du ho ye mo se fo du ye mo yi ho fo du bro wa do amo ai ho eton regbe amo boto esi esi ga do ase esi ga do epe esi ga do so mi do khala ri vlavo ahunoga mase mi do khala ri vlavo ahunoga enye masi ga na me nko ye mi osura era do nukute bra ro pondo eno chi mo nugbo mi do ko se mi se wa mi ma ka mo ponu kumi ton pone aha ko enye ma jado ama asise mi de me barado ahunoga vodun de menyete manawe pondo go iton vodun de menyete beto tin bo ihun gan bo do kansi o gbe beto tin bo ihun gan fronton bo do epe bo do olugbo ndo gbe bo yi don he won vi won gan gbe ton re si gbegbre bo voduro e de gbe so nji bo do hi abo mimo wa zon le dan so wa mi so wa zon re prop lo yi sin femenia mi le magado mi mo yi de son femenia me ahunoga ni me de hen we ton de no era ido wa ni no ton do ahunoga no na kan bi mi la pa mo nkan ton pe mi mo nto to we na mi le dian wa bo aze o cleansing o pe o so mi do je mi no la de bo ko yin vodun o de ji mi ko mo do me jile o kanfran sans attend vodun le vodun si le yi me le vodun si ale ko e yo gege to yi no dijon mo ko ton le me tan yi si we no mo ko ton le de tan mi de so mi na kunton ro po dizande mi de kunton dizande me sento ento oh a jama ayo no e yo mo a jama pete me to cadeau me to cadeau bo to no ne za pa do no ne bo koron fo no monte me to bo koron fo ibo no mon koton za administration me yente AMC a horizon me yente no to di jora horizon me siegbe yo no do ami te bo ro no twan fo do no ro ne ye do isia yin susu e ton ti mo isia yin ro church me bo no ne re we he bo do to ka do me
oni e wa do boro a me mon koto ka nu ba ya do abamo do church no yi e ma sika wa nu mon koto e se de isero Unoga eno je mo tonu ko mi ton ti yo hun eno so ami sa do nu kon lo bono kon ti John le mi de aha bon ze ka do godo doton eno do mejle o me yan mi sa itoye okun na mo nu mo koton de do femeni o do ere di do boro nu ene le ma yin de kon mi le gbon Jesus Christ sa ete Jesus Christ e o do e do baba che hwe ma ya hime me ma baba che si se ma si kan no baba che hwe abi ma do mo de do ye fon bo bi ba ya o ka gbegba do ko ai ni no moro ato ahoruzo me bo eze do gan pe vire me to godo e to garodi me ro church here weje ibo ko hwe abi weje kan si no fo do go o jo he mi pon ra ne mu de Unoga misi hun achemavo abi achemavo ene achemavo mi so kemi na kan horopo bi mi no se ho mu nkoton bo mi de so ka do zin ko mo dijon kan yo mi na kan bi mi do je hojo kan kabi he ho me le no do po wan ji mi no se bo ye no do trala mi sa itole yo ye no do lo no dozo gbeji kabi huno gan le yo temi ye no do mejele eya eno mami sa ito gege be no do ja kabi eno mo yewe no de la yewe no gege kabi o pasteur gege be no do o ja bo kabi e ihun de menu wa mi ton le yo eno solo no bli kona lo bono ko kona bo huno gan le yi tu ye do gberupo lo dozo gbeji do mejele menele nu mi ton me kon do ja do me ka tun yo do mejele o client mi ton le yo keze yo ye no ya mi sa ito zanku yo no ya khisi do mi de ton lo dia se ko mon koto nu no jorun bo wa ga so saga denge wedo mo me ho ka yin me ne e ma sin ga do bo yin na ba ko de me de do fi de nu ku eto mo nu je nu ku je to ma mo nu je fo e ne de do yin ma sin ga gbere ma iko mo tori yin su no mo de bo so no mo you know wa mi de su go you know abi going ye ya khisi no mi tom ngboa you know wa iye tro church bo wa mi de so wa na ye mi no su ko epo wa gbo so ba Sunday grass church me ko mi ton to ye si edu a do mi ma su jawe Jesus Christ e ton ni wa dagbe aye mo ko mi ton ba su uranga mi go sa gba mo nkan to we mi da tin sani do mejele vodukun ka no vodukun anu nyanya wo ye ma mo vodun se nu nya kan de bon me kayi Unoga mi de kuto design bo ka nu nyanya wa vodun si nko no so nu lo nu wa nyanya na che ekpe wo so yin re manga bai yin re manga bai ni mi so yi me mo nkan ton we vodun de to apo me ma pe vodun de to apo to me ma pe ni vodun to pe ma sin bai ni mi so yi me mo nkan ton re we to yi vodun awe ti mo ko to ton pe to le ka lafia sacra boni bodo bange kete jagba po mi hwe to le gbe mamo bangere to isi e ma sin ado bangere bra bai mo e bai mo he so na je e ma sin ado saka ba ran pe e nga se vodun ga de awero friend po ma do gugbo e fo vodun de edo mo pe we pe to bai mo me de vodun pe na bo saka e to da bo bangere to peji boto adanji e ma sin ado mo nko to bo khome e yi lokan he so na je no ero de won pona vodun de to esi abi e na ba he ble ro friend body e na abo me bo e ran sisa mo e no yin bo no na cambia mi pa mo nko tan ko o ton ko mi de lowo do o tron e do mi do vodun le ti bo no vodun ki ho ba no sokolo no ho e no sin togudo kabi no ho o tron vodun ki ho yin kabi ayi mi ton jisin vodun en Pwede gbanyen hunu kuwa tronkoti wanyen omo 1983 u gbanyen do atike to melejo nyema singando vodun yo do nyema do akwede ho vodun vodun fo na yen efo ebi oro mi ja ko chegbe wa wanyen nwe nyema do kwa yen ho be ko ho vodun nu gbo a nyema hokon maka gando tori mede ma ho nu ko che bo tori ma fe mite ngbo system we ganji bo ni ado ni eyo ide kan a dogbe
ande nous dohiaro ande khele aton dohia ni ma mo me de ma hoto yesi o kabinyo e kanu gboru bi omi e ma vodu hi ho a vodu rensin togudo ka ivlavo akabi vodu mi to yin do tan fo e kun gbanji vodu ero etron Ghana de etron Ghana e wa je Togo ouais mais titan re vodu no Benin ye yi son dans les viajes si ils sont pour voir bon d'anon et il faut tout mais les ouais pour tchéji doit y tchéji mais mettre tant de rétro à mon bien on joue une quoi ton position pour to egbe tori wo we sombo mi le ro motron ba fi e ka di eko yi mi dondo ali to ton ro on ga tchéji papa tirado wa igbon fo wa fone ya mi timen mi tchéji danda cha pesin fi we vodun we no he vodun si we wo so ko yin de yi vodun lo tirado wa in pe ji gan to ede bo ye mi awele tchéji eran ze vodun no wa vodun si azon bo zera tirado bo eran he wa mi le defi me le juro eran si vodun ayi ne bo e don mo kogbo me ma kun je me tchéji lo e ma vodun lo gbon fi le po o mi le ro mo bo yi we zon mi no yo nkan ton posisi po egbedi e ka do firo ten de ton me we te foji tchéji te o mi le ro yo nkan ton posisi po torí yẹrẹ raison bon mi le ro mo vodun lo bo ro sinsin egbe bo dagbe de mele mi le to mi mo mais do prado ho de mi cambio vodun e mo wa nu nya kan do me e ma sin gaze vodun bo amoni lo mo ro me de wa be ro vodun se bo yin tronsi ovi bo du atike 30 ans ba baptême 30 ans bo ka du baptême bangreton bon mais les azé inquietant do je nu nya kan wa gbe ro fideo bangre tron saka no le no me ro wa chun me ro o po ije pe ntota re me tobore wezon bon mais yo me de to ndo fe me na bo e hin bo e bi o church era so ndo ha po mo do mo eu dona me de yo na to ahona re bueno me de mai tron como me vodun ne me we no ndo me yo na hu me we tron na hu e ba yo mo tron na de so do ne no e wo suze bo na zando me de ego abi bo sin za me de ego we na le chon tare bo no e vivi de to no e na wa do me de wo so na mo ra di do ora o no ji mi so tron mi so vodun na bi pa o tron mi so ro vodun la 20e ko vodun la bi pa o e no du sunu vodun ho die de akambe ma to do we Ghana ero Ghana we tron ye ma gbe amo e lo moro mi o sedo kaka abo ai mo vodun ro su mi ai lo moro nu dasi gbeton we e no mo vodun lo nu ko ya e ma dero fide e no mo vodun lo nu ko ya e ma yan pa mi le ton ko si mu roga nu gege ti mo ro do ki cambio mi e bo mi di donu mi ya undele agba safi e no ya du gan telo no bobo nu ode ni ayi yo voto me industrie usine e ton re e ma na e plan pre poto ni lo mo ko sedo boro yi ni aja iru kan deji ahado amiome ajade voji ahada do si me ni ayi kaka wa mo uno ga na le kan ko dia cambio ra yi bondo e no du sunu vodun vlavo ya no awe to de no nyamere son vodun ko o lo ne et le 10 commandements les 10 commandements que Dieu a donné à Moïse abi Gandhi mais tu as dit 10 commandements dit là yo jodo ko gbe wa ko idon bonnet vodun si saint a o de tirenie e de vodun de sur le sien o ya o roga parce que abana je vodun le kon ben ando ayo mo lo nu eyin nu bo do gbezante me ani ma yiro do nu bo semblo toli me mon vodun do fe awe jete se me vodun ti akọ vodun ti trondi e ma yin se me vodun akọ vodun e to eran senwo e mo no jome
ma o se pon tron jomele e gado yin ko a fi lo tron yon tron wadagbe tron pomi do gbe tout ça là mais e ma o se pon tron jomele amoda e no jome se me vodune sapata e no jome se me vodune non vodun de aweji wete di ilo vodun ka jowe wa wewe tita ale vodun si wa ba mo tan do je vodun si alo be do akoyin vodun si asin akoyin vodun si asin son lo me do wa e ma yin do awa fi bo adro na se e ma ye bi torí me vodun de ma yin se me vodun ton bo e jo na se e na da se wa yin vodun da se ba mi no do se me vodun caro frère o dure diwe se me vodun la tondo o dure da mero u diwe se me vodun la tondo o dura ona nwe mero na si nwe mero maradu avore mero maradu o se deko to vodun kondi to mire de to tron ne amaradu hara ena no vive da hora ni aweto amaradu kweto egbe to hongo susu ba mere fura no hongo godo bra yiro balance yo atonto amara ipa me bra ya lo tata ba sinota ama yemi si ai sunu ai nyom o zen de ba toji abi de ya toji bo da nde me ama ya lo to le de me bra kan bra ma yemi si suere ba su bo taji to taji nyom de ru pa me bo awule e ma yure me de fo ma yure balance yo me ne le ba no vive o isu da ho o tronco po mi no me de ma jwa isu lo o du ma jara don de nene e ka apuro biso ndo yesi me mi lo e me ndo yesi me do e ba yin gbeto di mo ra ba do abaile amabaile je hon de ra yin dowe bo ado mo dagbe ije hon lo yin nu ego je hon ra he lo ba do friend tori nu adu o sunsun nu ego je hon ra no te do o chi lo me jire agbasa ti e ro vo torí ní àdè àjẹfẹ́gbèrò de àfọ̀dìn àwọn ti pa àgbẹ̀kọ́gò ganji àbí ní àgbẹ̀kọ́ àwọn ọ̀nà ìtàn lè gbèrò pààlọ́ ní ewéro asọ́gàn àti àfọ̀ pààgò àti pààgò náà jẹ̀tẹ̀ ganji ní àtòsùnyìn àgbẹ̀kọ́ tó ìnáwó ganji àti àfọ̀ pààgò náà ẹ̀ dàgbèrè ìfòdù náà wà wẹ̀ ó ní ẹ̀yìn àfọ̀rọ̀ pààdégò rẹ̀ dìde àkàdùsù àwọn lọ́nàwẹ́ ní àjẹfẹ́ mọ̀sẹ̀ nù pààgò ẹ̀ máa nọ dàgbèrè ìfòdù ẹ̀ wá ẹ̀jẹ̀fẹ́ ẹ̀ máa nọ tẹ̀gò ní ma no tegoe nunde to gbezanto me bovodu na gbe na brazil dodo bora nyason gbezanto me lore na je tenoji to goe awu fiesa wọ́n ti ndo me jire alo ti o me vodun ton ro jito yo alo wa isin lo aje momo bo je kororororo torí ní àlòfòdún me bovodu sengaji ní àyèfòdún ko mo ehode ní adavi ni ndeja udora ro loja ete aramba edoguro ina do awe ni do awe amabai hode fune ina bai kamasa di ni do amaka yi boika abi adusu botai boika udora do awe ai tronco do adusu ansrao abai le abai ni amabai e na joido gbẹtọ ti dìbò rẹ mọ èmi lẹ máa gàngàn ha máa du èmi kà sọ sẹ tọrọ jà ẹ rẹ ní èmi máa du tóró wa tọrọ kan hóre máa ti ní ayé tọrọ kan amúdàgbé edo de azọ wa ẹ máa yọ sí edo de azọ wa sí dàgbé wẹ hàmọ kọ rẹ donc oṣù ẹ bá yẹn nù fífẹ ẹ nà yín lòpọ àwìtọ mẹ ẹ mọ òhun kan tó yọ ń do tọrọ kan. Ayi huno gao ayi hun vio ayi peji gao ayi nde pepe ye mo hun kan do yon ani kai mo ni yon ma jo me mo bai ani hun kan he yon no wa e bodo aka do yon ba hun gan mo ka bi hun vi mo yo do fodu on si ale ko yo ede su de le fi ba anayin do yon ko wa ka bi yon wa dandan yon magato filevo magaje filevo bo ye popo ran se mo dun ne
bera bio fi dia rumrone na yonu eto popo ye potone ko e don ti dai mem ete minte do yon de po ye pote bo ejrowe bo ajo anu popo epo bo aje te bo egbe ajago ai a hwe kan re bo bai e bai ro adusu asite we ache o trosi viwe ache na trosi vi nyaka da ache bo yeso no for finu na gban bo yeso no for finu bro bi bo e ko yan sinu mi ache ngba ache lo jitan we bi nu ache asimai kan ni mo meriton ba ton pa wa gbe akọjẹ nu eyan yonu ma ya afuho okunoga sumenu ton yo edemea mase sumenu eno mo nyon le eno mo sume yo edemea ero ganji bo asite juro mi bo mi ho lo bo na ho he yo ara cambie re te utu we e ma lo juro ni agbo pe na do awe we zo edodo ro huno le mo asiropo huno le asigegeje no lo nyamado susu lo pojando bana mi de no do gbe ai do sanu ebe adu nyogun de nu ai do sanu po ene mai hore na si wuzo man dram lo na isa for karo gregbe ati wo so edi nyono le so ba mo le so edi ene mai hore nu donc no on le soudie ala vole kan ha nyono wa kado yon atonto e mo di yon messi au tronco mẹrẹ dídì ẹ kà sọ gbígbà ló kọ ayé bọ ẹ sọ àwùfẹ ṣáìtọ mẹ. tó ní ètò ẹfẹ náà tó ń ta àwọn ẹni ọmọ àṣìlòpọ̀ gé ẹmẹrẹ ló wà èdè àṣìlọsọ pé yẹn mọ̀ lóyún ẹ̀ àfọ ẹ̀tàn kàrọ̀ kọ́ra ẹ̀. vigile àwọn sẹ́hù àgbánétò fílétò vandredi ìmọ̀ gbèdé wáyé. àjàwé jẹ́ náà hó mẹ́. àjàwé ọ bọ̀ ẹ lọ èyí má bà Monsieur ye ma ka he hoton to me gbrebro ye ma do na hoton bro ye ma hoton si gbrebro o survivor re ne de ro gbe me re survivor re ne o su ene re e ayin do tronco fodu de pepe kan amo dagbe to fodu kan o frère yo e non te to fi epo le brondo no he gbrebro do bondo no sa bon pasteur rando kwegbe o pasteur ranjo agunfile do don kodo ya osu po ba ngon kodo ba to ya osu ba mi le mo ba ene alo kale dia ma gando bodo ma gando bodo mo gbeto ma ro mi me bo ba yi mo me ro ba yi aja fi sodo ni po afo ero koran yi ni po wo ero ego o me ha André de Gbeni o khontonu hunoga mi si hun ti ma vo le na le cambia mi yo ereon e no do pa o no mense la fodle on do pa ya an don edo awome do je jajo lo fi de di yo na do fodun le nya khalo chi che bona jo lo ja yo afọchele ma je yo ko e ma wuli mi pede wo deji ana don do nu ya me bona do pa ka fodun bo la gbo nu ya bo fodun na era secto no da pa mo ko ton ko ya como nǹkan lè máa wá dé pọ́n àwọn mìíràn káwọ́ bí abẹ́wọ́ gbèsè como nǹkan lè máa wá dé pọ́n ní òpó de yun ẹ̀ wẹ̀yìn lọ ní adónú fífẹ́ dé bòrán báyìí àgbá ìfòdún dé bòrán dópa àdópa yẹn lọ ní ìbá inú lè rẹ mi mìíràn anẹ́ mìíràn anẹ́ gòròjì mìíràn bẹ́ sọ. Oyi mede wa hwe don gbe bo bre na no do elo ni lo suru bo le taka mo pon torí nu ego ipe we ron do ro fotun ko ambe son groji do mi na cambio ango parfum na ni bo do ma ipe ango bougie na no inu vive bo en san ro fotun ko le u le ne o do si ga de gbe ba do agbo wa sin pa wa do ne ni ma pe na we ajo to torí te tu ni Yesu inu to do do bo ma wa bai e ma yon batona ho ya fodona ba hon ya ni ma yon ni mo fodona ba aba ma yon eta edi ahodu masu fodona ba no no nu ba de yo vi ba de mo ba dak pa do fodona gan enda jablu wo ndo ma ja na mi fi bonu ji fi mo kotan yo na ba gboropolo na runwe e na fi e ba ji
bakaswa wa gboni ya na zimbo vodou rien vie na rien na rouvie ça si tu va vivre ça on a vie ça si tu kabi vodou na donto me bon vodou na ba ron vla voiture non job mi no mo non job mi no mo bon au fil ma c'est tout na oui et trop te bien c'est tout na mais vraiment c'est tout na bon et non mo vile là ti bo nya e si comme la ka fa ça temps denu to de le lojo le kabi no bro de no e no jijanya e no ron gbeto si no wa bo e no kambe da jile vodou e di to le me in toton yo kabi no ton e no so no kambe da jile vodou kambe lo bo dia mais trop vodou mais bo be sincère yo wa no do gbe ni re me vodou me no do gbe ni torí e da utu o me ro pro jo agbe to me nu ero gbe za to me e ma yin lo po abiku no zo bo eran ro derun ma ye mi si e de abiku eran konte but all thing o friend bo ni enu sorabi o taru pe mi sin da eran mu ipo ero mo ri ti awe nko enu but all thing bo e do afo egbe bo do so ke go no ton afo eran fun lo ne gbe eran fun lo fire ene le ba yin mboro ye si me bo lo to ka do me me jo fodun do vodou ma ri ke bo vodou ma ga wa so ne re to yi me ro su ma juro ndagbe ru gbe za to me ni akawa ibo ele abiku to na amode me ho fo yin hunoga o misi hun ti e ma fo na le kan lo po be ba na mi si ton chere ton bon da me ji nka rien de no wa pa ka vodou mo ko do disande de ver vodou nduru de ver vodou vlavo bon ka lo nyanya na wa nu we go che de we bon so we go sin ko e ye ti we amen ni so nko ton lo bo so hen koton nu lo bo hen koton nu bon nduru e ka ver vodou yo nduru e ver vodou nso nduru mo koton lo bo na vodou bon ti meni do beje nyewe do nduru na we amen mele e unto na wa nyanya do me mo koton yo ndo mele wa do nduru na we amen vodou e yin ya e no kokko be vodou na chite bo baton e na khome sin ko ilo do ton do nduru e vodou mo di wa ti abe du sun vodou dia no mo koton ti bon jo ma ga gbere ma ti aba me vodou le ko poko en ba ite aba me vodou le poko en ba ite e non ba ero to le gba kan mo no se me ho e to fre gan ro we ndo ni e ba yi me de jwe do e na di do me rogo me jwe do bo ma jwe do nu e na di go e non di bo me ran ba so bo to li vodou asi ba na ho me ro e ye ka wa nu won ayi lo nkan to lo nu di won vodou ye si tun me wa no de so lo pe nka me ni ati ana be fu ndina do me de ba lo to ni e ba yi e no ko adu do vodou ji mo ta aduro si azo me to fen we azo ro gbachun azo ro do gbachun no e yo do me de ji lo go bi ogbezan wo su to me bo vodou de mo to adodu na e ni e ba je tan de mi amoro e do afo mo je afo mo weru kora e o da mo meru kora e mo ba ni pe mo je e ba vodou daro ko me na e Attends, todo mi ton la mi nuwa mi ton weton basa e diwe mi de do ko don wekete wizre weke soleil fm me la ko André Degbenyi rentons-nous runoga misi hun atema vo e ben jono mi ton e remeton bo mi lo yellow do ko do no mesen mi ton lesin apakwe jo mo mi ton lesin apakwe vodou sin apakwe ni la ye o me la ya apakwe ton de vodou mi Mon Dieu, mais yeton. Alors, comme il t'en est, vous oubliez à 64 44 02 44 66 75 72. Donne même il t'en nous compte encore à quand nous. Mais là, oui. yi Valentin ayonu era chenu indogbe mjuro ho sao jono igbe nu e o jono nyeme yi kamlo ko do fe do mi we o palo do ko jo ko sin ko me ma hu mi do mi wo
aha do nu ko ma hu mi do mi wori do e do nu nde bono izan e do na izan lo to me to sinu kan yi o e ya za ma ben li e bo o channel di radio Jimi ro ko do fine o mo ye kan gbo gbidi ko ni to ko to ko me no se ti ya bo to vile o ye lo to ko me o nde do channel ne lo radio ne lo me sino si ami de tu mi na do ko mi ma se ho mo do kaka ja ye ho gbe ni we polo mo me mi no mo do mi ma tun gba lo nu radio mo do pe me lo choki do radio ne le o e na go e na de nu ku ye to se radio ne o di pele re ko se camion content ne oh mi mo do me la Valentin ayonu akan ho de bi fini di an ete ba de jono mi ton okuno gan mi se won si eta ndo apa mo nkan ton we ko camion ko ba ni ro uno gan ti we yin lo o mi ya pa mi wa ye de gan e ado mi bro de radio me le so la do ton wi jon ayi me jon wi do na le o e na ba ti de gbon e ti ndo e no mi an e ade na do gbon kan gudo mi na tun eyan ko te mi konton ne ko te we go we yin e do ko gudu le kuno wa yanya o yo ni ze gudu kenesi o gudu kenesi mi tro ko kenesi kuno de ati o kaya ado kenesi si ati re di ro tapata si dan si nde o e no de ya mo jewe e ma ka to do hun le be no ko wa do kenesi si hun le be lo fi fu wa na dio gudu ne o da de te a lo so me ta me la Valentin ayonu oui jono mi tan yo huno gan mi si hun atemavo etin me dizani do me jele cleansing kun vodu wo deji eyon bon mi mo to mi do ma yi eyon la ibo ko bu do bon ko e association be no yo ko na fe nitune l'association mo do me ha ko na fe ko ne o aso te we ka wa igbaji si ta mo ya do œuvre sociale abi de do igba do me pe e wa nu de be na e o odun le si pepe fun le si pepe o e lo aso de e wa aso de ro be ne igbaji fi we na di mu do ko o e he na en vodun wo to mi to na inu ko development e na inu ko yo ko kamera le ne le tu we e na chebe kaka me la Valentin ayonu donu me mi te wa kanu la tenu Abuja to ni hun kan ni ba fo e bon lo mi yete la jare eya yo pe lu me ayi lo firo ni yo to ji e bi biru mi bo eyin hun no bo yi bo wa ko zo me o ni do foto mi to le ma do nu ko yi anu mese mi to le ma nu ko yi e a o we ni mo de wo keke hun no de to e gba so de fo mo wa bo foto de na te na se wa na e wa so bo no die me de ke he nu gbegbe de wa bloje nblo mi o pe yi lo akeba to e he na blo me ni te ye de bo me na no foto ko le data me du na do de mi na wa so de ma wa na se bu ke de o e si ma se de le to me ti ya do mi po de nu site to mi to ro ki o bo mi la je do de ko ni to de be se bo di je ko ni e ke so mo mi mo ye nu pe ye me guno ga do de mo wa le ye nu pe bo to mi mo ko to o me ma do ko me ma ya so bo to ye le ya e ya pa de ti la ti o na blo ye o de nu blo ye do mu ye nu tu bere ti si se o nu e ba so ase o nu me se mi to le blo je e ni mi ya kede bo mo wele to me de esogbe ya eyan you no te boto gazi de kunu mi e na che mi kaka mi mo nkun je cambio mi to me mi avo yi to do mi to devo dono me ko alo kan e wen do 30 ans to do mi to ne me de boko akanu dono me to do kanu allo oh me na go janto na ndairo mi do ganji sa poto aha do uno misi hun mi gbenu o nyema do ho de ndo uno rodo no se ho do susu to radiology ho no do lo eno anu ye susu mi do alide le ho nka jo cambie lo mo o ye uno lo le mo le mi te ba ete mo le mi te ezerote bo to ese nu ko yi lo edora
ena yi nu ena he ahuna to vile gbon politique si dali do nye ko de ka politique mi so akwe do home e supo ai ha te kamite to wa li wele ji bo la po no me se mi tole bo wa lo ene na ton wa lo mi ton me do nu e so mo to mi ton ma nu ko yi lo le ko jane wa lo te ai ha te kamite to wa li wele ho o che jane e na tienu me la ho Jean poton si ai no vilesia agbasa don don me mi ton wa kan nu o me la ho agbojanto nkan ho bi ame ne mi le bon mi do ganji do gbe un joro mi ton me joro igbe nu e o mi do pe àlàáfíà aranpo àlàáfíà sansan kegbeda thank you agbojanto we nko mi ton iro mi do Pierre mi mo zunde Peter Hongano so papa mi don bo ene ho ne uno lo eto nu fun bo eyin to jije indo de do ogbon etere indo mo yan eto engbon menu kan ina tin na eto ko te to lo ma blewe so inu e tron yin gbera lo o kere o do e de flen no e so gbe wan lo o e so tele go body do flen ina ka bia ba jiro me karo me de bodo tron ko bodo alo yi po ejan ne tron a people ko e bi ran ba yi ndo ne a che bo ne le ko bodo alo do ne imene awito ino imene ka jan ne alo ngu ye ka do baba we ma bi ogbe no vie ton la we ton le e uno ka do ache blan ne ma installer son odon ko egbere ya o kan bi so ba do ya do mi ba ro ma jina yino mi Peter Hongawe ni le ko agbasa hunoga misi hun ati ma fo mi ni be sinu Peter Hongano e do 10 ans dio cambio ton yo bono la zon kabi bi analo alo tome ena yi huno gami de suwi yo kwe na bi mo le ko yin gbon ta kan kwe me do gami ko mi plo no titan me do ando fa we ene ma inde ba hokmo ho mi me bi ando fa ne me amado fa ma singa kanvi to li akanvi fa do na ton de yi to de me amanyo ma singa kan fa do ran to mo ni amado fa e ma do fa ndi no je huno ga ama noe me amate ama singa de tombo do hiame ganji hore enya awito azon we no nwe ma po iton se fo nda lo me se 18 bo me no wa no edokwe me de o do que o me susu ma do azon ganji uno gande ma do azon ni beto wa bo be kwa ro ni asin fo do ayen mi e ma pon de na huno ga huno bi odo me jile e huno ga e ma do azori alo no vlavoa lo mo dijo no kokoro kan wa era he ngble so igbe na do ite me igbe ni do ite igbe ni do era he ngble e ma do azo me ma do azo de bo wa boya no te pon o me ra do gropo we poro mo ko bozan ni ewa ngbeto wa eran jindo nuji ido gbeto wa bo azon de pe de zo e o kwedi eran wa e ma ka indagbe tun wa do azo to ede su dandan ni do moro ayin bokono me ayin do azon to iwa yin bokono si azon wa do fo don ro fe asan wa di gona fo bokono azon e eran wa bo akan lu adewe ado fo don ro fe ayi fo don to ko azo yen ni azon be na ulibona e so na wa azo di bo gona ni ayin o capital ayi capital to gbe boko ado fo don ho ayi metro ayi do fo don to ho lo ayin bokono wa azo di bo bokono azon e azo ko yin bokono we azon e me susu manyo me azon e yin bokono sin dio ni lo aka no bende to le do bro ni me ro no friend bo ejo ajo alo ne era yin pe yiga we pe yiga o yin azon pipro era no pe yiga jina pe ne mude e ma do pe ho era pon do e ka yan azon lo we pe o se fo do amo dandan we ndo ni ran se fa mi we ní ibi ọgbẹ na me ro fere po eni igbe ni pe po no ba gan e ho je e o mera mi o do ra ro kan si ba fo dun mi ko do mo da yi bo nko na azon de e ka azon me
azoro we no wa Grand so le ima do ami no mo mi do problem de na foto no ni wa ba he mi o bio bi aso mi na wa so mais André de gagner quand nous Runoga Missi Run à Tiamavo et na Tiami kaka quand on mi temps la mi ni wa mi temps il va mettre et vivre nous juste à Gbangba et wa no mondi Jules Agbodianto mais c'est temps mi temps BC de Tiamisi. Hey, where are you?